Hello, welcome to Khoma Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ তোমালোকৰ ক্লাস 8 ৰ ইংলিছৰ যেটো তোমালোকৰ লেসন নম্বৰ 6 যেটো 6 নম্বৰ লেসন আছে কি a new day a new way কি আছে a new day আৰু a new way এই তোমালোকৰ যেটো লেসন আছে এই লেসনটো আজি আমি কেৱল ৰিডিং কৰিম মানে পঢ়িম ঠিক আছে এইটো ভিডিঅত মই লাহে লাহে পঢ়ি যাম আৰু তুমি কি একেলগে পঢ়িম তোমাৰ মই লাহে লাহে পঢ়ি যাম আৰু তোমালোকেও মোৰ লগেলে পঢ়ি যাবা মানে আমি একেলগে পঢ়ি যাম প্ৰতিটো শব্দ আমি লাহে লাহে খুব লাহে লাহে পঢ়ি যাম একেলগে আমি পঢ়ি যাম ঠিক আছে তোমালোকৰ কৰবা যদি ৰিডিংত মানে পঢ়াত যদি তোমালোকে অসুবিধা পাইছা তেতিয়া হলে ভিডিওটো প্ৰথমবাৰ একলগে চাবা আমি সুন্দৰকৈ এই লেসনটো ৰিডিং কৰি যাম আৰু তোমালোকৰ এই যে লেসনটা দিছো নহয় তোমালোকৰ a new day anyway তোমালোকৰ যিমান ক্লাস 8 ৰ যিমান বিলাক ইংলিছৰ লেসন আছে সেই সকলো বিলাকৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ আমি অসমীয়াত বুজোৱা ভিডিও প্ৰতিটো শব্দ আমি অসমীয়াত বুজোৱা ভিডিও আৰু লগতে কোৱেশ্চন আনসাৰ মানে প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিও দিয়া আছে তোমালোকে যে হেবিলাক ভিডিও চোৱা নাই তাৰ লিংক এটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন দিয়া থাকিব তোমালোকে তাত গৈ চাব পাৰা আজি আমি কেৱল এই ভিডিওটো কি কৰিম ৰিডিং কৰিম মানে পঢ়িম তোমালোকে মোৰ লগেলে পঢ়ি যাবা বাৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো কি আছে a new day a new way ঠিক আছে এখানে আমি নপঢ়ো বাৰু আমি যেটো আমাৰ অসমীয়াত বুজোৱা ভিডিও তাত আমি এখিনি সুন্দৰকৈ পঢ়িছো আলোচনা কৰিছো আজি আগল মেইন যেটো লেসন আছে তোমালোকৰ এই লেসনটো আমি ৰিডিং কৰিম ঠিক আছে মোৰ লগেলে তোমালোকে পঢ়ি যাবা এটা ভিডিওটো চাই আছো না আমি ধৰিলো আমি একেলগে পঢ়ি গৈছো ঠিক আছে মই লাহে লাহে পঢ়ি যাম যেহেতুকে It was early evening কি আছে তোমালোকে মোৰ লগেলে পঢ়ি যোৱা ঠিক আছে ভিডিও চাই আছা নহয় লগেলে পঢ়িও যোৱা It was early evening Sima Deka drew right Sima Deka drew the window curtains of her living room পঢ়ি গৈছা নে ঠিক আছে she felt very tired without switching on the light she sat on the edge of her bed lost in thought she recalled what Kalpana ma'am the manager of her office had told her before closing time look Sima it will take a few days to pay the staff their salary this month please tell the others too ঠিক আছে তোমালোক পঢ়ি গৈছা নে আমি কৈছো তোমালোক ইটো ফিৰ আমি কি হল অকল কেৱল আমি লেসনটো ৰিডিং কৰিবলৈ শিকো বাকি কাৰণ তোমালোকৰ অসমীয়াত বুজা ভিডিও কোৱেশ্চন আনসাৰ দিয়া আছে তোমালোকে হেবিলাক চাব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ আমি যেটা পঢ়ি গৈছো তোমালোকে যে পঢ়াত ভিডিওত কিবা তোমালোকে কিবা কবলিয়ে থাকে তোমালোকৰ আমি পঢ়া এটো আমি যেনে পঢ়িছো হেতু যে তোমালোক কিবা অসুবিধা পাইছা না যিকোনো কথা তোমালোকে কমেন্টছত কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়া আমি নেক্সট ভিডিও বিলাকত হেবিলাক ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ সুবিধা পাম বাৰু এতিয়া আমি নেক্সট পেজত যাওঁ এতিয়া The next was Sima was quite upset by the information although her mood did not cooperate
didn't show on her face. She needed 12,000 rupees to pay Swati's school fees, and she was depending on her salary to make the payment. And now পঢ়ি গৈছানে? পঢ়ি যোৱা, ঠিক আছে? আমি পঢ়া হ'ব, ভিডিঅ'টো চোৱা হ'ব, হয়নে? সেই তোমালোকক কৈছোঁ, তোমালোকে মোৰ লগে লগে উচ্চাৰণ কৰি কৰি পঢ়ি যোৱা। মা, what are you doing? মা, what are you doing sitting in this dark room? Swati flung the door open and switched on the light. You look worried, Ma. You look worried, Ma. What's the matter? The salary for this month will be late. I'm wondering about. जो I am होय आणि पहुते आमी I'm wondering about. The fees, don't worry, Ma. We'll figure out something. ঠিক আছে নে? পঢ়িও পাইছা? Sima looked at Swati's calm and resolute face. She looked so mature. Sima thought. And yet she was only in class 10. The face of her late husband came to her mind. He had passed away nearly 5 years ago. She imagined how proud Swati's father would have been of her. He would have been even more proud to know that his dear little Swati was adored by her teachers and her classmates at school. You know, Ma, Swati started. She began to tell her mother about a lady from an
NGO who had visited their school to create awareness on entrepreneurship, development and self-reliance. কি হয় entrepreneurship, এটো কি কম আমি ভালকে উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িবা entrepreneurship, development and self-reliance. Swati suggested to her mother that they could try the NGO for some help. She looked at her diary where she had jotted down the number of the lady's mobile phone and rang her up. She introduced herself. Reminding her of her visit to their school. She also told the lady about her mother and sought her guidance to start a small business. The lady sounded very warm and helpful and told Swati to send her mother to her office. Brave mothers, the next day at 10 o'clock in the morning. Swati was overjoyed. At the lady's response. She hugged her mother. Hug মানে হাবুটি লোৱা আৰু her mother tightly and told her that everything would be all right. Sima could not hide her tears. How quickly her little girl had grown up. ঠিক আছে পঢ়ি গৈছানে আমনি লাগিছে হয়নে মানে অকণ তোমালোকে বেছি অকণ দীঘলীয়া লেসনটো বাৰু তোমালোকে চাই যাচোন ভালকে পঢ়ি গৈ থাকক কাৰণ আমি এতিয়া তোমালোকৰ পঢ়াৰ নিচিনা হৈ গৈ আছে ভিডিঅ চাই আছা হয়নে গতিকে যেটুকে চাই আছা তোমালোকে উচ্চাৰণ কৰি ভালকে পঢ়ি যোৱা ঠিক আছে The following is morning Sima met the lady and talked to her about her hopes of setting up a small business. The lady took her to a large room where a group of women were stitching.
stitching soft dolls. The women wore blue saris and aprons and had brave mothers embossed on their dress. The lady explained to Sima that their NGO was a self-help group. We offer vocational training in a variety of fields like toy making, embroidery, tailoring, culinary arts, mobile phone repairing, and so on. The next paragraph. Sima, tell me what you are good at. Will give you training in that area. Once you finish your training, you will be offered a small loan to start a business. Besides, you will be mentored at every stage by our team, said the lady warmly. Yes, I would like to choose culinary training as a vocation since I love cooking, said Sima. The lady appreciated Sima's confidence and gave her an idea of the business potential in this area. She said, we offer catering service such as tiffin services to office goers and working women staying in paying guest accommodation. You will be trained to cook the different recipes that we serve for lunch and dinner.
You will also learn about packing and handling. Yes. You will have to assure your customers of good quality food and hygienic standards. Sima looked a bit confused. Sima looked a bit confused. Although she listened attentively. Sensing her confusion, the lady clarified that she need not worry. Sima would operate on her own, and to start with the NGO would assign 30 of their valued customers to her. She would be given a loan amount to set up her own kitchen at home. Based on Sima's performance, she would be assigned more customers. Since Sima needed money immediately, the lady also assured her that her loan would be sanctioned even before her training. A savings account would be opened in a bank in her name, where she would be able to deposit her savings. The lady added, all our members contribute money to a common pool so that it can help another women like you. So Sima, are you ready? Sima couldn't hide her excitement. Could not hide her excitement. Yes, madam,
she responded enthusiastically. কি আছে? Yes, madam. She responded বা respond enthusiastically. Enthusiastically. কি হয়? Enthusiastically. It was going to be all right, thought Sima. As she headed back home, it was a bright sunny day, and Sima thought the sun was shining more brightly on her today. Her heart brimmed with new dreams, and the smile around the corner of her lips broadened like a flower in bloom. She couldn't wait to get home and tell Swati the good news. Together they would build a new future. So আজি আমি এটো তোমালোকৰ এটো যেটো লেসন আসলে তোমালোক কে নম্বৰ লেসন 6 নম্বৰ লেসন কি আসলে a new day আৰু a new way এই লেসনটো যেটো আসলে তো আমি ৰিডিং কৰিলো মানে পঢ়িলো আৰু তোমালোকে যদি এটো ভিডিওৰ এই লেসনটো তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিও আৰু অসমীয়া সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰা ভিডিও লাইন বাই লাইন সুন্দৰকৈ আমি লেসনটো আলোচনা কৰিছো তোমালোকে বুজাৰ অসুবিধা হৈছে বা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰাৰ অসুবিধা হৈছে হেইবিলাক ভিডিওৰ লিংক এটো ভিডিওৰ ডিসক্ৰিপশন দিয়া আছে তাৰ গৈ তোমালোকে হেইবিলাক ভিডিও চাব পাৰিবা আৰু আজি ভিডিওটো তোমালোকে যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিবা আৰু নেক্সট টাইমত আমি হেইটো ভিডিওত এইবিলাক আকৌ বেছি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছা তোমালোকৰ হেল্প হৈছে বুলি হয় তাহলে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক শেয়াৰ কৰি দিবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং